আমেঠিতে জায়গা পাননি, তবে এখনো রাজনীতিতে আসার স্বপ্ন ছাড়েননি রবার্ট বাড্রা। পরিবারবাদী দলের তাই কি পরিবারের কাছে আটকে এবার রাজ্যসভার? প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর স্বামী রাজ্যসভার টিকিট পাবেন তো, নাকি রাহুল গান্ধীর জামাইবাবুকে এবারও কাঁচকলা দেখাবে কংগ্রেসের হাইকমান্ড? বড় আশা ছিল রবার্ট বাড্রার আমেঠি থেকে প্রার্থী হওয়া। चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं, तो मैं अपनी मेहनत करूं, वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या मुश्किलें हैं, उसका समाधान ढूंढूं और मेहनत करूं, तो उसी के वजह से मुझे आना चाहिए। মনে যেন লাড্ডু ফুটছিল জামাইবাবু, কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হলো কই? যে আমেঠিতে স্মৃতি ইরানির বিরুদ্ধে লড়তে হয়তো ভয় পেয়েছিলেন রাহুল গান্ধী, সেই কেন্দ্রে কিনা কংগ্রেসের মুখ হবেন রবার্ট বাড্রা। জামাই বলে কথা, বাঘিনীর মুখে কি ঠেলে দেওয়া যায়? তাই তো আমেঠিতেই কংগ্রেস প্রার্থী করেছে কেএল শর্মাকে, যার রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে হয়তো প্রশ্ন রয়েছে দলেরই অন্দরে। বিজেপি তো বলেই দিল কেএল শর্মাকে আসলে হাঁড়ি কাঠে চড়ালো কংগ্রেস হাইকমান্ড। ভোটের লড়াইয়ে থাকতে ভয়, অথচ ক্ষমতায় থাকার লোভ হাতছাড়া করতে নারাজ রবার্ট বাড্রাও। তাই একেবারে রাজ্যসভায় ভোটে লড়ার ইঙ্গিত দিয়ে বসলেন জামাইবাবু। मैं यही कह रहा हूँ, अभी तो मैं चाहे राजनीति में हूँ या नहीं हूँ, मेरे कदम हो या ना हो, पार्लियामेंट में होने की वजह से ही नहीं आप लोगों की सेवा कर सकते हो। हाँ, बड़े पैमाने पे कर सकते हो, और अगर कोई आपको पॉलिटिशियन तंग ही करते रहते हैं तो आप कहोगे कि मेरे को पॉलिटिकल ही उनको जवाब देना पड़ेगा, तभी मामला स्पष्ट होगा। জামাইয়ের ইচ্ছে যতই থাক, শেষ কথা তো বলবেন সেই সোনিয়া গান্ধী, না হলে রাহুল গান্ধী। জামাই সাংসদ হবেন, তা কি আদৌ মেনে নেবেন সোনিয়া কিংবা রাহুল? জবাব দেবে সময়। রিপাবলিক বাংলা। আগামীকাল দেশ জুড়ে চতুর্থ দফার নির্বাচন, আর এই চতুর্থ দফার ভোট গ্রহণের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখোমুখি রিপাবলিক মিডিয়ার এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামী। ভারত কারো পক্ষে নয়, ভারত শান্তির পক্ষে। চোখে চোখ রেখে বিশ্বকে বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम शांति के पक्ष में है। একদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন এই কথা বলছেন, তখন বিশ্বজুড়ে কি চলছে? আকাশ জুড়ে আগুনের ঝলকানি, অবিরাম ছুটছে মিসাইল, মুহুর্মুহু বোমা, কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী, বাতাসে বারুদ আর পোড়া লাশের গন্ধ, দিকে দিকে আহতদের আর্তনাদ। দেখতে দেখতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের 2 বছর পার, এখনো যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই। ক্ষতবিক্ষত চারিদিক, ইউক্রেন যেন মৃত্যুপুরী। এই আবহে দুই দেশ নিয়ে কি অবস্থান ভারতের? রিপাবলিক মিডিয়ার এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকে স্পষ্ট বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। जिसकी पोजीशन बहुत साफ है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम शांति के पक्ष में है। और इसके कारण विश्व का विश्वास बना कि यही एक लोग हैं कि जो किसी को आर्म्स देने की भी बात नहीं करते हैं और किसी को लड़ाई न करने की भी बात नहीं करते। अब मेरे में हिम्मत थी कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठ के आंख में आंख मिला के मैंने कहा था कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। একদিকে রাশিয়া ইউক্রেন, অন্যদিকে যুদ্ধে মেতেছে ইসরায়েল আর হামাস। গত বছর 7ই অক্টোবর থেকে শুরু হয় যুদ্ধ। যুদ্ধ পরিস্থিতি কার্যত গোটা বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত। এই আবহেও শান্তির বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। अब जिस समय अभी इजराइल में और हमास का जो चल रहा था जी, तो मैंने मेरा एक स्पेशल एनवॉय भेजा था इजराइल, और इस इजराइल को मैं समझाने के लिए भेजा था कि कम से कम ये रमज़ान चल रहा है, रमजान महीना चल रहा है, उस समय आप लड़ाई मत करो। अच्छा, किसी पर हमले मत करो। दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात ज़्यादा चर्चा में नहीं। रमजान हो गया है तो मैं आज बताता हूं। जी, बहुत बड़ी बात। मैंने स्पेशल एनवॉय भेजे थे। अच्छा, और मैंने उनको कहा था कि ये जेस्चर आपका बाकी जगह पे हो। दूसरा मैंने कहा कि वहाँ के लोगों को रमजान के समय जो सुविधा की आवश्यकता है, भारत उनके लिए भेजना चाहता है। তবে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ পাকিস্তানকে।
পাকিস্তানকে নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী নন তিনি। অর্ণব গোস্বামীর মুখোমুখি হয়ে সাফ জানিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। রিপাবলিক বাংলা। 2010 से 2015 के बीच हिंदुओं की संख्या 7.8%, करीब 8% कम हुई है, जबकि माइनॉरिटी की 43% बढ़ी है। तो भारत में माइनॉरिटी के साथ अन्याय है, भारत में माइनॉरिटी को दबाया जाता है, भारत में माइनॉरिटी की आवाज नहीं है। ये सारे जो नैरेटिव है वो पूरी तरह गलत है, वो सिद्ध हो रहा है। এই প্রথম হিন্দু জনসংখ্যা কম হওয়া নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদ একটি রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনেছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে 1950 থেকে 2015-র মধ্যে ভারতের জনসংখ্যায় হিন্দুদের ভাগ 7.8% কমেছে। উল্টো দিকে সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যায় ভাগ 43.15% বেড়েছে। কিন্তু কমছে কেন? বিপদটা ঠিক কোথায়? প্রধানমন্ত্রী বলছেন বিপদ আদতে সংরক্ষণে। ঝোপ বুঝে কোপ বসাতে সংবিধানটাই বদলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বিরোধীরা। वो बदलना चाहते किस दिशा में? वो धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, और जो संविधान की आत्मा पर आखिरी कील होगा वो। जब धर्म के आधार पर आप आरक्षण कर रहे हो तब सेक्युलरिज्म पर वार कर रहे हो, और इसलिए देश चिंतित है। কিছু আঞ্চলিক দল এই বিপদ আরো বাড়াচ্ছে বলেও আশঙ্কা প্রধানমন্ত্রীর। शरद राव ये कहे कि अब समय आ गया है कि रीजनल पार्टियों ने कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी में ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब वो अस्तित्व इतना खो चुके हैं कि अब उनको कांग्रेस के सहारे जिए बिना कोई चारा नहीं है, और उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण ये सबसे खतरनाक है जी। कोई देश ऐसे चल ही नहीं सकता है। हिंदू मुसलमान मोदी नहीं लाया है। मैंने न मुसलमान के खिलाफ कुछ बोला है, न मैंने इस्लाम के खिलाफ बोला है। ইন্ডি জোটের এই ভয়ঙ্কর লক্ষ্য নিয়ে এই প্রশ্ন তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আসলে সংবিধান বদলাতে চাইছে কারা? এভাবে কতদিন ভোট ব্যাংকের স্বার্থে মেরুকরণের পথে হাঁটবে বিরোধীরা? লক্ষ্যহীন দিশাহীন বিরোধী জোট এগুলি করে ভোটারদের কি ঘোল খাওয়াতে পারবেন? রিপাবলিক বাংলা।